Norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Hake sir, pula ono sanja kaham. Hambai nonobo sanja kaham. Tai norok ni nini channel te khlaji nai tong nai joto lokorong nabo. Ani khani kha hamjakma tai sibai tai sarik jorani tamnai hamjakma sibai yafaro tai okra rongno khulung yafaro. Kokungka sir, election ka sururuk gai abo assembly phanung thu TTAD sin phanung thu a jorao sungnugo borok rokno jain rlaimani angke tinini je nini news nugmani abo hongke abo ultang kha angke phaidi nini thani sung obono silai na sir tamo kaisa rohosyo tong tinini nini o je news o nang BJP political party no yakari rekha tamo sanai sir Hambai nono actually tinio ang yakarmani karon kabono mia election declare kha ang kai changjotono saimano sabo salayo jodi sei saklai kang kai tiprasano survival lonane existent lonane abo tamnai salja sanlani bisingino ruimano tabuk BJP party. That means BJP party kendro bo tongo sarkar rajya sarkar bo tongo gaun bagai jotono saimano banor bo saimano haise ese tiprasa bosongni tamnai khoroksa okabo hisabo citizen hisabo ba kaisa society ni kaisa daitopurno nagorik hisabo je chini bororokni condition bo jaga tong जों ताबो hopeless paralysis chini da phatau paralysis gaun bagai taburam chide chongto au changranai gang karon ma khajego au na phaidi gang changaron ma khajego chin bororok gauni bagai actually tiprasani jeta constitutional solution na ang phungo saprani kisa tang of sleep ngai thangka 1994 huni sajaga 94 ya 1984 से 60 मानो 67 इसीमें मूवमेंट क्लाई 1984 का 17 बছর आज 60 मा सानमाने आबंखा तिप्रासान ने जता सार्वाइवल टाइ एजिस्टेंट निबागै आवने बागै केंद्र सरकार तंगा जराव कांग्रेस आउन बागै कांग्रेस राज्य करिफाना केंद्र तंगो एवं केंद्र न संविधान संशोधन खलाई एकमात्र जेकुनु दफा कमना नायखे बा जेकुनु दफानि जदि जे प्रब्लेम नै दं हांगांगांगाय संविधान करि हांगांगावनो संविधान संशोधन खलाई बनि जेता तामनाय हामजानानि न वान सुगै एवं इंडियान ग्रेटर इंटरेस्ट न वान सुगै आजरानो नांखांगांगाय संविधान संशोधन माखायो ঠিক অব হেকেনা সংবিধান সংশোধন খালাইয়ে 1984 60 মান খাছে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মান কিন্তু হাইপনা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাবু সেবিয়া নিনে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার হন্দে নিনে ল্যান্ড পাওয়ার হন্দে তাই যেটা যে জুরিডিকশন খালাইছেন যে তামনাই ম্যাপ মানখা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হনাই কিন্তু हा ताबुक सेबिया गान बागै जोंनायो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्कनि बिसिङाव जे चिनि अस्तित्वनि बागै सार्वाइवल टाइ एक्जिस्टेन्टनि बागै जे जों हामान माने आबनो सिक्युर खालायनानै गावन बागै ताबुक जे हानो सिक्युर खालायनानै बागै एकमात्र तामनाय बीजेपी पार्टी न मानो तामनि हिमालय स्टेट अफ केंद्र अफ ताबुक नायदि इलेक्शन डिक्लेयर रखा जदि सिटी प्रशासन हामजागैन दं हांकांकाय बीजेपी पार्टी बा बीजेपी नि नेतार इलेक्शन नि सकां 125 अमेंडमेंट बिल नो बरिमान खामो कारण तामनि हिमाले और कायसानार मेमोरेंडम रजाक दङो जे समय सीपीएम सरकार दङ 2018 से बीजेपी सरकार तो फाइबले 2018 नि जानुवारी मासाव मस नामजाक माने Almost namna ingkang kangkai sini borong menang tabu gubernur tongai Maharashtra ni. Sini Jishnuda
आं निजे दङ ताई एडभोकेट कार्तिक जमातिया दङ ताई खरकसा आंनि बातिजा जाखौल' बं हांखे टाइप खालायनाय बा आबाहायखे खालाय आंनि कम्पिउटार बायनो जिष्णुदान नखौ खालायो ठीक अमन अनतलाङै जानुवारि मासाव 3 मास सिगां सरकार फैनायनि 3 मास सिगां रैजाक ताई अमन गसिजाक किन्तु दुर्भाग्यक्रमे अमन हायनो हाय अरत त्रिपुरा अटोनमास स्टेट काउन्सिल होनो अरसैयो दो आ त्रिपुरा माने तामनाय अटोनमास स्टेट काउन्सिल आबो बदलक जागै आईपीएफटी बाय सालायै आईपीएफटी रो प्रपोजल लेखा तामनाय त्रिपुरा लैंड स्टेट काउन्सिल ओंथों होनाय आगे त्रिपुरा लैंड स्टेट काउन्सिल बा गसिलालिया लास्ट दं हागे टीटीसी त्रिपुरा ट्राइबल टीटीसी टेरिटोरियल काउन्सिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल नै 2000 कैबिनेट पास खालायै इदि रहरका तारमाने ना अ जागाव राज्य सरकार नायो फियाबा राज्य सरकार कैबिनेट पास खालाय रहरमानि न 2000 रो जि रहरजाक माने आबो 300 जना कोनो खोज पत्ता करे दाबनो जाय होक बाटन खा किन्तु हायबन आबोनि सिमिलार आबोनि मीनिंग हांगा सेम न फायुका 125 एमेंडमेंट बिल गाबो ताबो राज्य सभा लोकसभा पासंजाक राज्य सभा पासं गाबो आइनंग सिनाय नॉर्थ ईस्ट नि जेता ताबो रम छिरे 10टा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दङ आ जागानो एफेक्ट नाय हंगे ओ जागाव जदि से आव इंडिया नि नॉर्थ ईस्ट नि बरो रंग हामजागो त्रिपुरा नि तिप्रासारनो हामजागो होने गांगांगांगाय जे 125 एमेंडमेंट बिल इलेक्शन सिगां रोखा गांगांगाय तिप्रासार बसक बीजेपी ने हामजा खामो हंगे ताबो इलेक्शन अलरेडी डिक्लेयरिंग थांका इलेक्शन पाइखेरनाय क्षमता फाइखेरनाय आबो विश्वास खायजांनाय दा आवनि बागैनो आं निजेले 99% विश्वास खायमिया तामखौ 1% आ जाखौ हुप तरगै मानो हंगे आवनो आनि जेता रेजिगनेशन दमनि कारण गांगांगाय ताबो ग्रम छिदि आंबो सिरिंखे दं गांगांगाय एमडीसी एमएलए अंगनानि तो कोनो बेपारिया किन्तु हायबनो एमडीसी एमएलए अंगनानि आनि माने तामनाय इमांगिया इमां नांगांगांगाय तिप्रासानि जेता सार्वाइवल एक्जिस्टेंस ताई जे प्रेजेंट टीटी एडीसी नि जेता 1994 जे मैप खायै जे जागा रजाकमोन आ जागानो तामनाय सिकुट खालायनानै आबोनानि 1984 आर हानो सिकुट खालायनानै आबोनानि एकमात्र मोजां तबे आव नों जदि से डेभलपमेंट खालायनानै नों जदि से सामं खालायनानै गांगांगाय तो आ जागाव तो बरक काहाम बा एक्सपीरियंस गोनां बरकनो नांगौ गावनि बागै आबो जनगण चिंता खालायनाय आबो हायखे खालायो किन्तु हायबनो दिनै बाक्सा साइबानो इलेक्शन बस टिकेट नि बागै हाइन बागै टिकेट नि बागै बीजेपी आंबो खरकसा माने तामनाय बाक्सा साइमानो आनो आं खरकसा तिप्रासा लीडर हाजे कारण तामनि माले बय बाक्सा साइमानिया बाक्सा कमेन्स रखलायो तामनि लीडर होनाय 2004 इंडिया गवर्नमेंट बाय आं एग्रीमेंट खालायके तिप्रासा एकॉर्ड बा तिप्रासा नि हामग्रायनि बागै आबोनि पाटनो जे खमुलुंगो कॉलेज कायसा खायमान माने जों पॉलिटिकल डिमांड मानलिया आ जरा आनो ऑफर खालायके देवनागरी बायके एचसीडीलो कक बरगनो दानाने आं आबोनो रिजेक्ट खालायदि रेखा कारण देवनागरी बायके एचसीडीलो आं दावे आं दफानो सकमरिया हायनि आं आबोनो रिजेक्ट खालायरेखा आफरो डेवलपमेंट फान्ड मानखा आ डेवलपमेंट फान्ड बाय चेष्टा खालायके 20टा स्कूल जों तामनाय 20 लाख खालाय रेखा 15टा माध्यमिक ड्रप आउट कोचिंग सेंटर नो जों 5 लाख खालाय रेखा गावबा हायके गोबां मा जे एजुकेशन पार्ट बा ताबो ग्राम सिदे खमुलुंनि जे स्टेडियम आबो जों सोनाब्रा माने पहिला 3.5 कोटी एस्केलेशन मानखा तै 2.5 कोटी गाबो बोसनका 3.5 बाय 2.5 कोटी गांगांगांगाय ग्रीन फुटबल जे प्लेग्राउंड जेता खालाय माने आबो जे ओ जे गैलरी रक खालाय माने वीआईपी रक गैलरी खालाय माने आबोंका चिनि रांबाय तिप्रासा डेवलपमेंट नि रांबाय आरो जे म्यूजियम तांजाखा आबो बो आ जागा चिनि 50 लाख रां दङ
Auni bagai जों 55 crore manka. Aroni bisingo 25 crore no khomulong headquarter investment khaijaka. Gaboni bagai ni ang niji gochu tiprasan bagai hoito khlaimalia. Selai bising tei khlai agreement khlai oso jora je khaikya. Ai hisabo ang khoroksa tiprasan leader. Tabo gram sidi tiprasan leader hisabo ba ani daitto je tongo tiprasan ta sidutui যে কোনো নিজে পদনি লোভ নিবাগৈ বা রাংনি লোভ নিবাগৈ যে অবাইকে মানে তাপনাই নিনে পলিটিক্স খাইনে আ জায়গাও আং মালিয়ে আং থাঙ্গে আইছে তবে আও পলিটিক্যাল মা খাইনাই বা পলিটিক্স মা খাইনাই দফানো রক্ষা খাইনে নিবাগৈ ডেমোক্রেসি সিস্টেমও দফানো ডেভেলপ খাইনে নিবাগৈ এবং দফানো সাকাতি সানা নিবাগৈ আনি বাগৈ Gan bagai mo nini tiket ba nini abo ni bagai ang resignation dia. Resignation naman ang kamu karon BJP tiprasan bagai khlailia ebong je jora tong obor ni ba je boro khlaimano a khlaiman phan boro khlaiya abuna ang mane tamnai BJP ni proti ani asta kare abuni bagai nya ang resignation da. Tabugrom sida ang khai তাবো যে কাতাল বিজেপি থাকনাইও দङ না 2 বছরনি পরে বড় নব নাই দিয়া হইছে বড় অ্যাক্টিভিটিস বা বড় কারো তাম নাই কারণ তামি হিন্দে তিনি ডক্টর অতুল দেববর্মা থানায় 5 বছর যে তামনাই তেলেমুরা মহারানী নি যেটা ওকাব এমএলএ তিনি বছিরিং কাসুক যা তিনি দারাম পদ 3 মাস মন্ত্রী খলাইজাখা Tabung kangke speaker. Speaker to BJP sanami abono. Speaker puila boni bagai proposal na kangke Maharaja sai 13 জন MLA sai bono support khlai puila. Boni bungui prostab tisau. Age BJP a jaga riya tongmalia. Kangke jori je chini bubagra bono jori je prostab riya kangke 13 জন MLA jori je abo hige khayang kangke BJP ro bono hoito regla khamo jano phanda khamo. হয়তো তাও বিজেপির তো ক্রেডিট না নাই না গাহিবান আবন তো দারাম পত বসিও কিন্তু আহিবান বত তাও সানানে কগিয়া আউন বাগাই মং কাঙ্গাই সিচুয়েশন তা গাউন বাগাই যদি সে আও ইলেকশন এসে কাং বাবা হাইকে হামজাগাইন তং কাঙ্কা জায়গা রনন বাগাই তাম আপত্তি তং নাইদি 1984 শেখ সিদুল লেখা আজারাও সিপিএম 1983 বিধানসভা কংগ্রেস জিরুনি থেকে বরং 12টা সিট মানখা টিউজেস সাইকেন থেকে 2টা বাড়ি 6টা 18টা সিট খা জিরুনি থেকে 12টা মানুষে ইন্দিরা গান্ধী আজরানি বরমগনাং প্রধানমন্ত্রী শেখ সিদুল আউনি পরে 88 বিধানসভা ফিউকা তিব্রাসার যতন বিশ্বাস খাইকে কংগ্রেস না আজরা আনবাই আজারগা সরকার সমাজ যদি সে ইলেকশন ডিক্লেয়ার নেন সেখান সালজার সেখান যদি সে বিজেপি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন যদি সে রাজ্যসভাও আগৈ রাজ্যসভা বিল পাস খালাই কাঙ্কায় বড় যে বহু সালাই মানে 28 বিসং 28 মান খামো বুবাগ্রাবো সাইতংলাই আং নিজেও মাসাও বা আং তো বিজেপি ন যদি যে তিব্রাসানি বাগৈ যদি যে আবহাওয়া কাহাম খাই টঙ্কা 125 এমেন্ডমেন্ট বিল কব খাইকা যে 1984 যে শেখ সিদুল এরিয়া ম্যাপ খাইজা মানে আ জাগানো সিকিউর খাইকা তিব্রাসানি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্ট সিকিউর টঙ্কা কনস্টিটিউশনে যেটা ফ্রেমওয়ার্ক নি বিসিङ আপা অরনে এপ্লাই খাইয়ে আবহাওয়া তিব্রাসা রকনা নাইকল খা গে ব তিব্রাসা বিজেপি না হামিয়া গামবা কিন্তু তাবুক সুখ যারাও যেটা বিজেপি ন তামনাই যে বুট ডনানি মতন আবহাওয়া পরিস্থিতি করে যদি সে রইতং কাঙ্কাই আং ওয়ানসুগো নিজেনি ইয়াকুনো নিজে তানসুগো তাই হর বাখলাই থৈমানি বাই সমান নাंनाय তিব্রাসারও যদি সে বিজেপি ন বুট কাঙ্কাই এটা অবনি বাগৈ আং রেজিগনেশন নানি বাদ দংকা এবং রেজিগনেশন কথা হামবাই